welcome to the channel. Guys, na-cancel ang among dula karon because oh my god, ang weather kay ulan kaayo gyud. Diyos ko. oh my gosh, grabe na Kilat pa imo. Kilat pa imo guys, malamala kilat. Pero lisod magud kay magdula mi guys nga ulan kaayo kay you know, like basa among clubs, then unexpected publication ng weather kay kayo nang mudi mag-ulan karon. So na-cancel man guys, so please stay with us. So ang Huntsville day dili ulan nun dito. Okay ang weather dito sa Huntsville kay kuan siya, dili ka ng walay ulan. So sunny siya tapos na medyo gamay nga cloudy pero okay ra kayo. Dili siya medyo warm kaysa diri nga basak gyud kaayo ba. Oh my gosh. What we gonna do about this? So mag-usap kami karon. Yeah. We canceled our tea time, guys. Lamay nang ta kay Bunal. Oh, just sayang kay Dad. Grabe, lamay lagi kay Bunal. Oh my God, wow. Pero it's okay. Gwapo po kay si Madam mo. Lamay kay mga lips kay naka-dress up pag ano lagi mi karon mag-shooting ni sa shooting lagi mi karon. Bislak Golf. Uy, guys, check it out kung wala pa ninyo na amuhang channel. Yes. Check it out our channel guys sa Bunal Bisdak Golf. Please and subscribe guys. Tapos everything is perfect dahil. Everything's perfect. Even though the weather didn't work out today, but the show must go on. The show must go on. So karon ni Madam mangita mi og way karon ata mi karon kay pag-top golf na Adto na lang may og top golf guys. Kay hindi ibunal karon. So yes, kare kay nagpalitan na ni Bunal oh, tanawon ning gwapa kay diri oh. Ay, syempre gwapo ni si Madam mo. Pero guys, okay ba din niya ang kuan, ang ilahang weather din niya. Kita Okay ninyo yung ang weather. So okay din niya. Perfect din niya. Mud nganok. Yeah, ulan-ulan gihapon na gihapon tarigsik ba. Yes, that's true. Pero tay, wag to na karon di ba sa kuan? Wag to na mi karon sa PGA store, guys, sa Wag to na PGA lang. Golf kay papag-greeting mi ni Madam. Okay, so, na lang sa dito may magpag-greeting ni Madam sa among golf na. Lumayo ka na sa akin. Handa ko iyong limutin. Masakit man sa damdamin. Pilit pa rin titiisin. So guys, ang ganap niyo karon nga adlaw. bitaw sa may inyong mga order order Yes. sa inyong pangbalay. Sa mayong sudan. Sa isulat din ha. I'm sure lami kay kaon karon Madam no katungkuan pati na Oh my pasagura God, tinapa nga sinugod. Oh my God. Lami kini mo luto og tinapa nga sinagudong or miswa. Oh my si Madam God. Pud ha, Madam Rox. Pareho may mga timpla. Yes, kanang mi kuan. Tinapas ko lang itlog, tapos katong tinapas ko lang udong miswa. Oh my Bulad God. na pinikas, Only rice. Tama, only rice. Maka-only rice kid ka. Yes, Grabe, exactly. no? So guys, susisot ano yun diha guys, Share mo sa sudan kay gutom man ron. kay na disappointed me. Disappoint. Ay ato na nga sa top go mga bunal Mabunan. mukaon. Yes, sabay-sabay na rin all together na lang eh. Sabay-sabay tayo. Itaas ang paa. Kamay. Itaas ang paa. Itaas ang paa. Sa mo pag itaas ang paa dahil. Sige, pataas na tong paday. Nganong di good. Halabira. Hi guys, namidil kami Madam Roxy. Creeping mi sa car. Ulan gihapon in the background but kakayanin. Kakayanin gyud ay. We're going over there. Right there, over there. Yeah, I know everybody coming out. I like the reds. But I'm talking about Yan. Prepare na ko nga ball ka na guys. Ganahan ko itong kaluwa. The gloves, ito na to siya kabalik.
Nice ang hat nila dahil, no? Asa mo nang wanan? Para wana diri. I think it's perfect though. Nice ang gloves, no? Perfect iron gloves. Hi guys! So dahil nagpili ko muna akong gipili last time. Asa man imong ganahan ng ang Kani. Pero yeah, I like the mid-size. Pero katong akong Ganahan sa red. ko sa mid size. Katong to kong red akong ganahan. Katong dito bito. Walay red? Kani. Oh, sorry. Pero standard siya nga size. So I like the mid-size. Standard siya. So kibali sa akong wedges. Tapos balik na lang ko sa original na kani. Balik ka? Okay na. Wala sila red na kailangan. So kanina lang siguro kung bili. Raman diri. Okay. To kuan. Okay. Alright. Hi guys! Mga hindi asa ni Day. So thirsty. Bubble Thirsty. tea. We love bubble tea. Love tea. Alright. There you go. Ano gini mag-vlog Day? Medyo chaos. Pero ano yung Tina day. So, mga ni Madam Ross. Alright. Go Welcome po Roxy! sa among thirsty. Alig na. Thank you, Mom, sa pag-supportahan. Tuwa na. Alright. Okay. Ay, you know, I love your store. This is perfect. Oh, thank you. Kano sa nag-open? Day, established ni 1988. Ay, oh my gosh. That's why lami kayo mong babati. Babati. Bubati. 36 years na. Dahil 36 years na making ang store ni Madam. Hi. Hi. Good, how are you? Doing good. What can I get for you? Taro Ready ba? na tayo? Yeah. Yeah, I like the taro. I like the taro. Rami ka taro. Gusto yan kayo ba? The taro smoothie. Yeah. Yeah, the smoothie one. Yeah, we like a smoothie. What size do you like? I get the large one for sure. Today is my cheat day. Same. Alright. we'll get any boba in to- those? What? Any boba in those? Yes. Yes, with Or just baba. tapioca or popping pearls? Tapioca. Good. And both of those? Yes, ma'am. Yes. I Ako, got it. Pigay. Wait, ako na. Wait. No, I don't. 2 taro smoothies with tapioca? Yes. With Anything else? tapioca. That's it. Okay na tayo? Okay na tayo. $14.87. Thank you. Thank you, Diane. Sorry, we have to just document everything was going on. Thank you, Diane. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. You too. Vlog ta. Vlog. Oh! Asa mangga today? Asang doling ko ta. Oh, nice na bubble tea, no? Good tea. Good tea. Baba. Good baba. Babaloo. Hababa. Everything's perfect. And whether wala mo limiter na tayo. Mga ano na may baba. Magbaba ka.
Ganun ko sa kanagyahan ko. Ano yung baba niya? Wala siya darating. Thank you so much for the ano ha. Salamat sa pagbisita sa Of akong course, store. thank you kaayo nga sa libre ani labi yung bubble tea pagkatimpla do. Sure kung kayo na Unsa may nag-guess you. mo gani unsa ni unsa yung pagkatimpla, di ba? Kay happiness Perfect. in every cup. Yes, isn't that nice? Tapioca ato ni Bunalta. Higat kay na. Hindi na. Hindi kayo kakuha. Hindi na ako itapyo ko sa ako. Ako sad po na. Nahumananig-dula sa Tough Golf. Bye-bye, Tough Golf. Bye! Bye-bye na! Alright, sing it, girl. Aalis ka na! Everything's perfect. Unsay mga sudan ninyo di karon kay na kay Hungkap gihutom na kami siya karon, kusina, manghungkap na. guys. Wa may adobo dira. Bulad lang amo Oh my abi. gosh, gusto ko ginamos. Ang saging, Oy, guys. Ginamos og saging. That's Ako what I bulad lang di nga want. bulad nga pinirito ba nga. Yeah, that's what I want. Isda nga pinirito. Yes, that's what Yeah, we love. kinamot dayon. Perfect Oh, ayo tapos na, mag day. kanang okra nga kanang gilapuan ya butang ag Oh my suka. gosh, are you kidding? That's my Grabe. favorite, Day. That's our favorite. Oh, paborito Mm. gid kay nang mo, Day. Oy, Day, Paborito. Q&A ta. Yes. Makuyawan man sa taan ng Q&A. Murag, yes. Unsa man nga mga Q&A ha? One on one. Murag ka ng Tito Boy. Tito Boy. One on one. Okay. 30 seconds. Yeah. Ay, Um, mag-question ko sa'yo. Question po ka sa ako. Ano ba? Q&A together. Okay. About golf. About golf. Okay. Rox, kano sa ka nag-start o golf? Ako nag-start ko golf siguro mga kuan na karon 3 years, mga 3 years, turning 4 years na. Yeah. So far I love the game and we're crazy about the game. Absolutely lunatic. Even though it's so cold, we are still wanting to bunal. Rain or shine. Rain or shine. Yes. Pero karon gid guys, dili gid po yung maka-play game kay basa gid kay like pouring down.
mag-soaking Yes. wet. Excuse me. So, wet. Roxy, unsay unsay pa Ako na po tawad na ni mo. Now it's my turn. Roxy's gonna ask me questions. Now, okay. So ikaw, kung saan mo ka nag-start og ka ng kuan sa golf? You know, wala ako kabalo about anything about golfing and stuff. So I was thinking like, you know what, golfing is very complicated tayo. Kaya, It you know, is it's mechanics. complicated. You know, like it's all about mind and focus and everything. And nakita na ko ng uban ng mga pro diha, guys ba sa TV and everything, Tiger Woods. And I'm thinking like, you know what, kaya man siguro na ako mag-golf. You know what if I'm just gonna give it a shot? Pa-lesson ko for one time. And then kato siya nag-guy, you know, like he's a coach talaga na nakadaog na siya og kanang mga tournament yun. And I really miss him because he really taught me a lot about golf. Yes. But you know, bless his soul, he's not here in this world now. So, but yeah, and then so since ato, iha kong kitagluan, then I was thinking like, you know what? I think I have a, you know, like I think I have a swing or something. I think I have it. Kasi You ko are, yung you nun, do, no? you do. Like You thanks have a girl, great ikaw sa swing. po din. Sige Yeah. ba ko yung nun nga, every time nakapalison ko siya 1 or 2 times, and ako mo ko niya nga, I have a swing, ana. So, kung nga, you know what, why not today? You know, so, muto nga, di ko muto sa kong self, so ni perso, then, hantod na na-fall in love, gid kay ko sa golf, then golf, and golf. So, muna nga, wala ko ni undang, hantod karon. So, yeah, muna nga, everything is perfect, guys. Everything's perfect. Kataas ato din. Girl, todo na to. Explanation. Explain Okay, now it's my Okay. turn. So, Rox, unsay pinaka-paborito ni mga golf course na imuhang nadulaan? Ang akong nadulaan no nga pinaka-paborito gyud no. Daghan ra ba? Daghan. So mga special mention sa kanang sa Torrey Pines dito sa San Diego, California. Dito sa kanang kuan dito sa asa man to ha? Daghan nakalimot. Sa Greystone sa kuan sa the Legacy sa Greystone. Oh, nice to sa Kristone. Og sa Kelly Plantation dai dito sa Oh my Florida. gosh, sa Florida to nag-Florida. Nasa kayo dito. Ano, perfect Okay, so, Okay, ako pumunta na kasi mo. Sa may what do you love so much about golf? oh my gosh, good question. Actually, good Rox, the reason why nga ganahan siya ko mag-play og golf, kay it really relaxes me. It's just like my happy place bitaw, guys. Yes. Like, pag na ako sa golf course, makalimutan na ako nga nag-exist na ko ng world. Char! Grabe! Grabe. Deeper kayo ba kayo? You know, like, nice magod kayo ang golf course na, you know, like greens. Then, I love tulad ka it. sa nature. I love you know, like, nature. makita ng mga trees. Like, it was just so relaxing to me. And I don't really care if I play bad or if I play good. I don't really care as long as I'm just having so much fun sa golf course. You know? I And that's agree, one of my yes. favorites. Relaxes me and then it just keeps me going. Like, boost of energy. Okay, it's my turn. Okay, sa imuhang kuanday, sa imuhang set nimo sa imong golf clubs, unsay paborito nimo na iron na ganahan? For me no, kanang murag akong tanan mga irons okay man, murag magkasinabot mo bitanan. I love all my irons. So I feel like I'm comfortable all of my irons I love it. So but siguro pinaka kuan gyud ako nga hit 8 iron. I love 8 iron. So I love 8 iron. So I love hitting. But so far all of it they're my best friend. That's good. They're my Hey, friend. that's great. That's supposed to be that way. Since we started vlogging for the Bonal Beast Duck Golf, so what made you decide to start the vlogging or to start the Bonal Beast Duck Golf? Okay. Well, that's a good question, guys. Last year pa na ako naunaan din karon na perso gid na siya, then we created a channel. So, to encourage, Good job, guys. thank you, to encourage women out there, ba, mga babae, mga women's out there, na kahit babae ta, we can play golf. Yeah, you know? great we job. we can do it na, you know, not only dili lang bito ni sa mga lalaki lang bito na game day.
including babae sa pod. So, Yeah. encourage nato sila tananday na, you know, na mag-play ako. I know yes. it's hard, but don't stop. Don't stop believing. Yeah, believe it to yourself that you can do it. You can Guys, believe we're it. having a bad day po. Yeah. Yeah, we pursue Bunal Bisdak Golf Di Badam. Yes. And then, hopefully guys, na if you guys new to our channel, just check it out. And then, yeah, like and subscribe. Support Yes, our guys. Bisdak Now Golf. Bisdak Golf. Yeah. Roxy. Like, Roxy. Roxy. Kuan, Sa Manday. born and raised ka sa Cebu, no? Oh yeah, taga Cebu gyud ko. So, Cebu, Philippines, shout out dira mga gwapo na mo mga Yes. kuan ha, mga audience. Like and subscribe Yes, guys. kung taga Cebu ka, subscribe Subscribe na. Everything is perfect. Everything's perfect yun. Guys, ako ra, Everything's perfect. guys, ako ra siguro ang taga Butuan, guys ba, no? Wagi ka balon sa delicacy. Nakuan siya kanang na on the spot siya Na on ba? the spot kong question, guys. Question Wako on the kasagang. spot. Unsa man? Pero guys, di magtaray. Lamay ba itong tinapasugulag udong ba ya? Dahil Diba? lamay gid siya dahil. Tapos kuan, tinapasugulag itlog ba? Ana-anaon ni mo? Ay, nako. Guys, simple ramang good kayo. Nanaon din. Guys, yeah, like, I'm very simple lagid kayo. We're very simple. Oh my God. Like, guys, Unsang kaon mi. everything is perfect. Everything's perfect yun. Simple lagi kay mi day. Lagi Nakaibulag sa simple kanang yun. kuan, bulad. Oh As my in, God. Kalami Bulad, na ng pila bulad. Suka nga. Pila may iyong danggit. Ay, yeah, well known po Oh na ang my Cebu sa kanang God. danggit, kanang mga bulad, danggit. Ah. Daghan kay sila dito. So, lagi. Lami igid siya day. Daghan kay kay danggit ninyo. Jud. Day, As next time in. inigulit na ako day, magdala gyud ko mga bulad Pagdalagi para sa bulad. tuwa. Oh my gosh, I love Hey, that. na gyud ako ihatag nimo day. What are you cooking? Okay, di ba? Pero guys, lami kit ba kayong Day, danggit? lami gyud ang danggit sa kuan sa oh. Cebu. So, kung nakatilaw mo, di ba? Like Kabaw as gyud in, mo. guys, everything is perfect, good guys. Everything's everything perfect. is today. perfect. Like everything's perfect, oh. Todo na to. Todo na do. Bonal Vista Cups. Yes, we love it. Guys, if you actually human naman mi sa among laroy-laroy karon kay padulong na ba Naglaroy-laroy yung may kay Morag Yes. Boringan yung may nga lami kay ibunal mga Yes. nagpanikan na ginmig taman ng As- bunal gid ba. Yan nagkitiw-kitiw na ang among palad. Ang palad guys, gaana-ana na ba? Kabunalo na gid guys. Bunal pa. Yung pag ando nito na-cancel. Na-cancel Pero yung guys, mga di tea man time. gyapon maano maliba kay perfect man gyapon kay nakatafgok man ta so Hindi. nakabunal man. Perfect So at least gyapon. nakauban mo sa mga karon na adlaw guys, di Nakauban gid ba? mo, yes. So guys, like and subscribe. Ato ni Bunalta. Welcome to my restaurant, Davao Butuan Restaurant. Okay. Come in. Wow. Yes, That's a welcome to nice restaurant. Among specialty dito guys kay bulad, tinapa sa gulag itlog, ha? Oh, hi. Oh, Thank you so much. Hi, Roxy.